वेलकम बैक once again to my channel students ପିଲାମାନେ ଇଏ 2023 ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଟେ ଇଂଲିଶର କ୍ଲାସ୍ 10 ଦେଖିବା ଛୁଆମାନେ 2023ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେମିତି ଆସିଥିଲା ଯେମିତି ତୁମେମାନେ କହିଥିଲ ଛୁଆମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଦେଇଛି 2024ର ବି ଦେଲି ଇଏ ହେଲା 23 ଦେଖିବା ଛୁଆମାନେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ଆଉ ନ ବୁଝି ପାଇଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖ ବସ୍ରେ ମୁଁ ଲାଇଭ୍କୁ ଯିବି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଯାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଯେତିକି ଅଛି କି ସବୁ କହିଦେବି ଛୁଆମାନେ ଏବେ ବି ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିପାର ତ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ କରବନି ଛୁଆମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଇଟ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ 9 ନମ୍ବର ଆସିବେ 19 ଦି ଫ୍ଲାୱାର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଡୁ ଦେୟାର ଲେସନ୍ ଡାନ୍ସ ଇଏ ଆସିଗଲା ତୁମର ଛୁଆମାନେ ଫ୍ଲାୱାର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ବୋଲା ବିଷୟରେ ହେଲା ନା ଆଉ ଇଏ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଲେଖିଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଯେ ତୁମର ହେଲା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବ ତାହେଲେ ଦି ଫ୍ଲାୱାର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଡୁ ଦେୟାର ଲେସନ୍ ତାଙ୍କର ଲେସନ୍ କରନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ଘର ପାଠ କରନ୍ତି ଡାସ୍ ୱିଥ୍ ଡୋର୍ ସଟ୍ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ୱିଥ୍ ଡୋର୍ ଓପନ୍ କବାଟ ଖୋଲିକି ଇନ୍ ଏ ଷ୍ଟର୍ମ ୱିଦାଉଟ୍ ଡୋର୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ତୋଫାନ ସମୟରେ କବାଟ ନଥିବ ଇନ୍ ଏ ୱିଣ୍ଡୋ ଓପନ୍ ୱିଥ୍ ଦି ୱିଣ୍ଡୋ ଓପନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିକି କ'ଣ ହେବ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଛୁଆମାନେ ଏବେ ଆସିବା ଆମେ 20 ନେବ ଛୁଆମାନେ ଦି ଫ୍ଲାୱାର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହାଭ୍ ଦେୟାର ହଲିଡେ ଫ୍ଲାୱାର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ହଲିଡେ ନିଅନ୍ତି ବା ପାଆନ୍ତି ଡାସ୍ ୱେନ୍ ଦି ସମର୍ କମ୍ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସେ ତୁମ ଭଳିଆ ନା ୱେନ୍ ଦି ରେନ୍ କମ୍ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସେ ନା ୱେନ୍ ଦି ନାଇଟ୍ କମ୍ ନା ରାତିରେ ଆସେ ରାତି ଆସିଲେ ୱେନ୍ ଦି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ କମ୍ ବସନ୍ତ ଆସେ କ'ଣ ଡେଫିନେଟଲି ଫ୍ଲାୱାର ମାନେ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ରେନ୍ କମ୍ସ ବି ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ ଛୁଆମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ନହେଲେ ସେଟାରେ ବି ନମ୍ବର ଚାଲିଯିବ ଜୁମନ୍ ଇଜ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦି ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ବୁଲକ୍ ଜୁମନ୍ ଏଇ ବୁଲକ୍ ଗୋଟିଏ ବଳଦର ମୃତ୍ୟୁର ପଛରେ ଅଛି ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ ହୁ ମେଡ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ ଛୁଆମାନେ ଆଲଗୁ ନା ଜୁମନ୍ସ ଆଣ୍ଟ ନା ଆଲଗୁସ୍ ୱାଇଫ୍ ନା ଏ ଭିଲେଜର ଇଏ ଛୁଆମାନେ ଭିଲେଜ ଜଜ୍ରୁ ଆସିଛି ଭିଲେଜ ଜଜ୍ ହେଲା ଛୁଆମାନେ ଇଏ ଭିଲେଜ ଜଜ୍ ବିଷୟରୁ ଆସିଅଛି ହେଲା ନା ଏହାକୁ ମନେ ରଖ ତୁମ କିଏ ପ୍ରେମଚନ୍ଦ ଲେଖକ ନା ତୁମର କିଏ ହେଲା ନା ଚଲ କ'ଣ ହେବ ଛୁଆମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଯଦି ଜୁମନ୍ ଏହା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି ଜୁମନ୍ ତ ଏଠାରେ ହେବ ନାହିଁ ନାଇଁ ନା କି ଅପସନ୍ ଏଠାରେ ଅଛି ଭିଲେଜର ଏହାକୁ କହିନାହାନ୍ତି କ୍ୟାନସେଲ୍ କର ଆଲଗୁର ୱାଇଫ୍ ବି କହିନାହାନ୍ତି ହେଲା ନା କି ଜୁମନ୍ ସାଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଏ ହେବ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ମାନେ ଏ ହେବ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ମାନେ ନିୟମିତ ଦେଖ ନିୟମିତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ଛୁଆମାନେ ନମ୍ବର ରହିବ ଆଉ ଗ୍ରାମାରରେ ମୁଁ କହିଲି ଛୁଆମାନେ ମାନେ ନ ଜାଣିଲେ ବି ହୋଇପାରିବ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମିନିମମ୍ ଜାଣିଛୁ ସେମାନେ ନଲେଜ୍ ଅଛି ଇଂଲିଶରେ ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖ କାହିଁକି ମୋ ପାଖରେ ସେ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିୟମିତ ଦେଖ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ତଥାପି ନମ୍ବର ରଖିପାରିବ ଇଏ 22 ନମ୍ବର ଦେଖ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ ଅଛି ଇଏ 22 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ କହେ ସାହୁଜୀ would return from the market with a lot of dust ସାହୁଜୀ ମାର୍କେଟରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଡାସ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ସଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ନିଅନ୍ତି ନା ରାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଟ୍ ନିଅନ୍ତି ନା ଫ୍ରେଶ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ନା ଘି ଆଣ୍ଡ ସୁଗାର ଜୁମ୍ କରିଦିଏ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବ କ'ଣ ନେଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସଏଲ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ନା ରାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ନା ଫ୍ରେଶ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ନା ଘି ଆଣ୍ଡ ସୁଗାର କୁହ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର୍ 22 ନମ୍ବର ଫେରିଲା ବେଳେ ଛୁଆମାନେ ସେ ଏ ସଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ
ये ऑयल है ना आ ये तो नहीं की जानती है ना क्या मने रखी 23 नंबर when Algo was named chief judge जुमन फेल्टास ये आलको को चिफ गेट करागला जुमन कौन अनुभव कले पिला मन कहि पारबो कि यह कि प्रकार क्लोज अटे व्हेन रे स्टार्ट है ये टाइम भी नहीं करूची तेणु ये एडवर्ब क्लोज आसला छाने एडवर्ब क्लोज रे एक्स्ट्रा नॉलेज तुमको दे देले अच्छा ने चलो आराम राग अनुभव कले डिसकाउंटेड और असंतुष्ट अनुभव कले कि है ना नर्वस फील कले ना ओवर जो है बहुत कुछ हो गला कौन है छुआने मु कहीदे डी डी ओवरजॉयड हो गला छुआने है ना ओवरजॉयड चलो कहीं से बंधु थिले नेक्स्ट कह according to aunt dust lives in the heart of the pot aunt कौन थारे किए माने डास पंचर हाट्रे रहती रही मैंने ऑप्शन गुड़ा परीक्षा जेहेतु पड़ता 2023 रे या को भल भाव देख मैंने आसीपे एमती क्वेश्चन बा ही ट्रुथ ना गॉड ना जस्टिस ना गॉडेस दुर्गा कौन हम आंसर हम छे गॉड यह हम आंसर दैट इज बी 25 नंबर Samju Sahu refused to pay the price of the bullock, saying that Algo had sold him dash bullock. Samju Sahu कौन कले मना कर देले ना मु तुमको पैसा देबे नहीं कहीं तुम गोटे गोटे दास करुवा बरदटीए दे अच्छा पुणी छुआ मैंने कहीपर यहाँ कि प्रकार कला हम एक्सटर्नल नॉलेज रे कहीपर छ माने जो पिला माने भल पिला अछ आ मो वीडियो देखुच है तुम कहीपर कि मैंने एटार कंजक्शन आसीगला ताले ये गोटे कौन है मैंने कौन क्लोज कर राइट कि प्रकार क्लोज हम कहीपर नाउन न रिलेटेड आंसर कहे तापर मुझे कहीदेवी तुम कमेंट बॉक्स लिख छुआ मैंने चला चलो ए डिसीज ए डिसीज माने मृत यूजलेस माने अदरकारी ए डाइंग मरुथवा एन अनमेनेजेबल अनियंत्रणीय चलो कौन हम आंसर यार उत्तर हम माने डाइंग बही रे अच्छी ए डाइंग छने आ को मुझे कह माने ये वर्ब अच्छी ना ये कंजक्शन ये नाउन क्लॉज हम माने नाउन क्लॉज ये हम एक्सटर्नल नॉलेज तुमको दे दे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को 2023 आसला मैंने या भल भाव देखी थी मैंने इन माय टाइम मनी वाज नॉट येट इन यूज मो समय से पैसा व्यवहार नाला या किए कहले मैंने हुमेड स्टेटमेंट परीक्षा पड़ता दि ऑल पिजेंस फत वृद्ध कृषक बापा दि ऑल पिजेंस ग्रैंडफादर वृद्ध कृषक जेजेपा ना वाइज मैन कौन हम छ पिला माने दीटा क्वेश्चन देखिए फसी जाइए नहीं गत वर्ष परीक्षा है 2026 रे 2023 रे देख मैंने दि ऑल पिजेंस फादर कहते है ना आ ग्रैंडफादर पिला माने फसंद थे यहीटा करबी कि ना एटा करबी करेक्ट आंसर हम छ माने ऑल पिजेंट फादर ग्रैंडफादर हम ना है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करवा ये आसीगल छ माने 27 नंबर द ग्रैंडफादर सेड दैट डेथ वाज द ओनली थिंग मैन कॉल देयर ओन कौन थला से डेथ से कौन थला जे कि लोक माने ताको निजर कहते लैंड अच्छी मनी अच्छी लेबर अच्छी हाउस ये प्रकार पड़ता 2023 रे कौन हम डेफिनेटली लैंड से मैंने कहते मनी कहून कि ना अन्न किसी कहते है 28 नंबर
who told the king that strengthening was a grain of corn. Who told that the strengthening was grain of corn? କିଏ କହିଲେ ଯେ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷଟି ଗୋଟେ ଶସ୍ୟ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ହେଲା ଫାର୍ମର ମାନେ କହିଲେ, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କହିଲେ, ଦି ୱାଇଜ୍ କହିଲେ, ଦି ଟ୍ରାଭେଲର କହିଲେ। କିଏ କହେ? ତେବେ ଛୁଆମାନେ ଟ୍ରାଭେଲର ମାନେ ହିଁ କହିଲେ ନା ଛୁଆମାନେ ଫର୍ମର ମାନେ କହିଲେ ହେଇଗଲା ନା ନାଇଁ କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର୍? ଛୁଆମାନେ ୱାଇଜ୍ ମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ, କାହିଁକି କୁକୁଡ଼ା ଟିକେ ତା ଉପରେ ଖୁମ୍ପି ଦେଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏହା କ'ଣ ଅଟେ। ଏମାନେ ହିଁ କହିଥିଲେ। ରାଇଟ୍, ଚलो ନେକ୍ସଟ। ହେଲେ ପିଲାମାନେ କିଛି ଏହାକୁ ରାଇଟ୍ କରିଥିବେ, ରାଇଟ୍ ତ ନାହିଁ, ଗୋଲ ବୁଲେଇକି ଚାଲି ଆସିବେ, ଭୁଲ ହେଇଯିବ। 29 ନମ୍ବର, ଇଏ ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ଯାଉଛ ମାନେ ହୁ ୱାଜ୍ ଟୁଥଲେସ୍? କିଏ ଟୁଥଲେସ୍ ମାନେ ଦାନ୍ତ ବିହୀନ। একটা ନଲେଜ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଥିବେ ବ୍ୟାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପେଲ୍, ହେଲା ନା। ଏ ତିନୋଟି ସାରା ଛୁଆମାନେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏଣ୍ଡ ପରେ କେବଳ ସଦୃଶ ୱାର୍ଡ ହିଁ ଲାଗିଥାଏ। ଚଲ କୁହ। ଅପସନ୍ ହେଲା ଦି ଅଲ୍ ପିଜେଣ୍ଟ, ଦି ଅଲ୍ ପିଜେଣ୍ଟ ଫଦ, ଦି ଅଲ୍ ପିଜେଣ୍ଟ ଫଦ, ଦି ଟ୍ରାଭେଲର। କ'ଣ ହବ ଛୁଆମାନେ? ଡେଫିନେଟଲି ଦି ଅଲ୍ ପିଜେଣ୍ଟ ସେ ଦାନ୍ତ ହିଁ ନଥିଲା ପ୍ରଥମ, ତାପରେ ଯେତେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ, ଏତେ ବୁଢ଼ା ଆସିଲେ ତା ବାପା ତାଙ୍କର ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଛୁଆମାନେ ଏ। ହେଲା, କେତେ ସାଧା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା। 30 ନମ୍ବର, ଦି କିଙ୍ଗ brought the grain as big bought the grain as big as hen's egg from task. ରାଜା ସେ ଶସ୍ୟଟିକୁ କିଣିଲେ ଯାହାକି ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ାର ଅଣ୍ଡା ବଢ଼ିଆ ବଡ଼ ଥିଲା। କାହା ପାଖରୁ କିଣିଲେ? ଫାର୍ମର ପାଖରୁ କିଣିଲେ କି ନା ୱାଇଜମ୍ୟାନ୍ ପାଖରୁ କିଣିଲେ, ନା ଟ୍ରାଭେଲର ପାଖରୁ କିଣିଲେ, ନା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାଖରୁ କିଣିଲେ? ପିଲାମାନେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଏହାକୁ ପାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଡି କ୍ୟାନ୍ସେଲ୍ ହେବ। ୱାଇଜମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ତ କିଣିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେମାନେ, ଫାର୍ମର ବି ଦେଇନଥିଲେ, ଟ୍ରାଭେଲର ପାଖରୁ କିଣିଲେ। ହେଲା ସେମାନେ। ଚଲ, ଇଏ ତୁମର ଥିଲା hen's egg as big as the grain as big as hen's egg। 31 ନମ୍ବର ଆସିଗଲା ତୁମର ଛୁଆମାନେ ଗ୍ରାମାର। ଇଏ ହେଲା ତୁମର ଫ୍ରେଜଲ୍ ଭର୍ବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। 2023ରେ ଆସିଥିଲା, 25ରେ ବି ଆସିପାରେ। Replace the underlined word with the suitable phrasal verb. Police are investigating the matter. Investigating କ'ଣ ହବ ଛୁଆମାନେ? ମୁଁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିୟମିତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହା ଦେଇଥିଲି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ରେଜଲ୍ ଭର୍ବ ଛୁଆମାନେ। ଚଲ, ଲୁକ୍ ଇଣ୍ଟୁ ହବ ଏହାର ଆନ୍ସର, ହେଲା ନା। ଲୁକ୍ ଅପ୍ ହେଲା ଡେଭଲପ୍ ହବ ଛୁଆମାନେ। ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର ତ ତୁମର କ'ଣ ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବା, ଟୁ ଟେକ୍ କେୟାର, ହେଲା ନା। ଆଉ ଲୁକିଂ ଫର୍ ତ ତୁମର ସର୍ଚ୍ଚ ବା ଡିସ୍କଭର ହେଇଯିବ। ଚଲ 31 ଗଲା। ये देखो छुआମାନେ most children take dash their parents। ऑप्शन अच्छी आफ्टर, डाउन, ना अप, ना अप। टेक रो गोटे पार्टिकल कुआई कौन हम छुआମାନେ? most children take dash their parent। टेक आफ्टर हम कि ना टेक डाउन हम, ना टेक अप, ना टेक अप। ଏବେ ଛୁଆମାନେ ଦେଖ, ଟେକ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ତ ତୁମର ଉଠାଣ କରିବା, ଉଡ଼ିବା, ନାଇଁ। टेक डाउन तो नोट करवा, ये कैंसिल हे बढ़िया नहीं। टेक अप तो हम ना, ये बाक्यटे अलग देखे ना कौन। चलो ये तो आफ्टर पिला मन जत्न ने बापा माँ कर। चलो ठीक एटा नहीं करो ए हिसाब से मैंने 37 नंबर इधर आ उपाय नहीं राइट मैंने। चलो आसीगला ग्रामर। एवं छुआ मैंने माने दरकार ना पूरा वीडियो मोर देखो मैंने आ नियमित देख
नंबर रहिबो आ 50 रु 50 रहिबो छमने प्रीवियस ईयर भी पूर्व वर्ष भी पिला माने लिखिथिले जे नंबर थिला छमने मो वीडियो देखि से माने नंबर रखिथिले तुमने भी रखिबो छमने चलो इफ यू वर्क हार्ड जो तुम्हें कठिन परिश्रम करबो डैश यू वुड गेट ए फर्स्ट प्रथम अगर ग्रामर बुझे छने ये देखो तुमर ये हला तुमर इफ जे कि कंजक्शन आसला भल भाବରେ बुझ ये तुमर सब्जेक्ट आसला कोठी मिलबो ने भल भाବରେ बुझ ये V1 रो अछि ये V1 हला मु एठी कोन कहउतली एठी तुमर मॉडल V1 हबो पास काम शेष एठा जो दास अछि एठा जो दास अछि एठा तुमर कोन हबो मॉडल V1 रे जीवो एबे सीधा मॉडल V1 को जीवा नेला ना ये देखो वर्ब को जीवा सीधा राइट वर्ब को काहे कि ये वर्ब या वर्ब को डिसाइड करबो काहे कि मु कहतली प्रत्येक नॉन फाइनाइट वर्ब तार फाइनाइट वर्ब ऊपर निर्भर करबो ये देखो छ माने बट ये हला MV2 ये MV2 तनु कैंसिल राइट माने ये देखो हला MV1 माने मॉडल V1 ताले ये तुमर ठीक है बात कर राइट माने एबे एम को मदर खेलो आ हबो इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट ए फर्स्ट डिवीजन आउट देखो बिगर यू गेट ए देखो एटी मॉडल आसिला नाही त ये कैंसिल करो अच्छा माने ये देखो B2 हे गेला त ये को कैंसिल करो मॉडल B2 कहउतला छ माने ग्रामर बेले माने तो ऑलमोस्ट दरकार नाही छ माने देयरफॉर कोन बी ही आंसर ला डी भी कैंसिल ला एला ना छ माने नियमित मो वीडियो देखो ग्रामर पई माने दरकार नाही छ माने एमती ही करतो बिना माने हम कहि देबो छ ना the man he is talking to is my uncle the man he is talking to is my uncle the underline clause is a dash clause noun clause adverb clause na defining relative clause na non defining एबे देखो बात कोडा पछ मने the man मोटी लिखि पतांती हो नले लेखा नहीं who the man he is talking to is my the man is my uncle जति एटा गोटे बाक्य he is talking to ये तो रिलेटिव क्लॉज रे जाउची आ कमा दे वाला नॉन डेफिनिंग हबो ताले डेफिनिंग कमा तो दिया है नहीं कमा देले नॉन डेफिनिंग हेता एडवर्ब क्लॉज हबो नहीं ना कि नाउन क्लॉज हबो हला ना ताले आंसर हबो कोन छ माने डेफिनिंग भलो हबरे बुझो छ माने ये डेफिनिंग आसे किमिति कमा एठारे दिया जाय नाही ताले ये नॉन डेफिनिंग हबो नाही एडवर्ब क्लॉज हबो नाही काहे केटी कंजक्शन सेमति कई नहीं आज नहीं बिफोर नहीं आफ्टर नहीं नाउन क्लॉज ये हेबारो नाही तो सी हेबो यार आंसर पढितला परखारे 2023 मसिया रे मन देखो छ मरे तुमर भी पूरा 50 to 50 आसीबो नियमित मो वीडियो देखिबा दरकार राइट छ माने we eat so that we may live ଏହା ହେଲା ତୁମର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏହାକୁ अंडरलाइन करा जायछि आ कोहा हबो कोन अंडरलाइन क्लोज इज एडवर्ब क्लोज ऑफ डैश या एडवर्ब क्लोज कहार अटे कॉन्टेक्स्ट रो रीजन रो कंडीशन रे पर्पस रो कोन बछने चलो आंसर करो 35 हो छ माने मो कहि दे सो दैट आसे गला माने ये पर्पस आसे सीधा अच्छा माने सो दैट माने सीधा ये आसबो पर्पस कन्सेशन आथांता केते बेले जदी ये कोन हेता छ माने ऑल द होइतांता द होइतांता प्रोवाइडेड हेतांता या माने रखिबो छ माने रीजन हबो कोन आज बाब कोन हबो रीजन ये रीजन बिटा का बिकॉज भी हे परबो कंडीशन केते हबो इफ बा अनलेस हबो हेला ना या मने रखितो छ माने नेक्स्ट को जिबा केते सादा क्वेश्चन पढितला ना छ माने we all thought yeah thought la cho mane yeah we all thought that he would come to the meeting hame samaste bhabutulu se meeting asibo option subject ko parbo noun clause ta kon hobo e noun clause ta kon hobo subject ko dibo object पे complement पे ना object preposition मु कहतली छ माने पूरा माने जानिबा दरकार नै सीधा छ माने कंजक्शन को देखि परछ तुमर ये कंजक्शन हला छ माने ये तुमर कंजक्शन तापर कोन छ वर्ब सब्जेक्ट को दिबर हला छ माने ये हला कंजक्शन ये हला वर्ब हला सब्जेक्ट
कंजक्शन प्रूफर वर्ब आज एक ट्रांजिटिव वर्ब अटे माने कर्म धारण करता वर्ब ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहीं माने ये है तुम कर्ता है ना आ ये है तुम प्रधान क्रिया ताले ये जगह कौन हटा कर्म जगह था तेणु ऑब्जेक्ट पे ये बी हम आंसर बाकी तो देखवा करना है।